السلام علیکم. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں لقمان نے اپنے بیٹے کو کچھ پاورفل ایڈوائزز دی تھی. آج ہم اسی وجہ سے سورہ لقمان سنیں گے بھی اور اس کا ترجمہ بھی جانیں گے, وہ بھی بہت خوبصورت آواز میں بائی عمر ہشام العربی. یس, لیٹس ہیو اے لک وداؤٹ اینی فردر ڈو. لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. تلك آیات الكتاب الحکیم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة
فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله
الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته سبحان اللہ. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. تو بہت ہی زبردست سورہ تھی. سبحان اللہ. پوری سورہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تعریفوں سے بھری ہوئی ہے، اور جتنی بھی چیزیں اس میں ہمیں ایڈوائز کی گئی ہیں وہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں سکینت کا باعث ہے، یعنی کہ ہمارے زندگی میں ٹرانکولیٹی کا باعث ہے. اگر ہم انہیں اپلائی کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہماری زندگی میں سکینت ضرور طاری ہوگی. سو فیو ایڈوائزز بائی لقمان ٹو ہز سن. سب سے پہلے سورہ کے شروع ہوتے ہی ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے اللہ کو جو ہے اکیلے واحد اس کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی بھی پارٹنر کو ایسوسیٹ نہ کرنا. اور پھر وہاں پہ ایک آیت ہے کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا تو اس کا انجام جو ہوگا بہت زیادہ برا ہوگا. نمبر 2، اپنے والد و والدین کے ساتھ اچھے سے رہنا. جیسے کہ انسان، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اللہ کی ڈیوٹی کو فالو کرنے کا آرڈر دیا ہے. تو بی گڈ ٹو یور پیرنٹس. نمبر 3، سو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو پاور ہے اس کو ہمیشہ، جو اللہ کی مائٹ ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھنا، کیونکہ اس پر یہ آیت ہے کہ اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی بھی عمل، چاہے پھر وہ پتھروں کے بیچ میں ہو یا پھر آسمانوں میں ہو، وہ حاضر کیا جائے گا، لایا جائے گا اور وہ اس کا حساب ہوگا. تو اس کے اوپر کہا گیا ہے کہ ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے پاور کو یاد رکھنا. پھر چوتھی ایڈوائس انہوں نے اپنے بیٹے کو دی صلاح کی کہ نماز کو قائم رکھنا، یعنی کہ پرفیکٹلی پرے کرنا اور ریگولرلی پرے کرنا، کیونکہ یہ واحد چیز ہے جو کہ ہمیں جنت کی اور لے جاتی ہے. اور صرف نماز کی بات یہ نہیں ہے کہ یہ جنت کی چابی ہے، نماز کے بہت سارے فائدے ہیں. تو اس کو بھی ہم پھر کبھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. نمبر 5، یعنی کہ اچھائی کو جوائن کرنا. سو اچھائی کو جوائن کرنا یہ اس لیے اس آیت پہ کہ جو ایک بلیور ہے، جو ایک مومن ہے، جو اللہ کو مانتا ہے، وہ جتنی بھی ایول ایکٹیویٹی ہوتی ہیں اس سب سے، جو جتنی بھی چیزیں منع کی گئی ہیں، جو بھی حرام ہیں، ان سب سے بچتا ہے، اور جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں اس کو جوائن کرتا ہے.
and it is for both men and women. Now number 6, सब्र करने के लिए। सब्र इसलिए क्योंकि सब्र हमारा क्योंकि हमारे ऊपर अगर हम अगर अल्लाह पर हम ईमान रखते हैं और हमारे ऊपर कोई भी तकलीफ़ या परेशानी आई है तो उस पे हमें सब्र करने की तलकीन दी गई है, इसलिए सब्र करना। एंड वी ऑल नो दैट कि सब्र इज़ ऑल्सो अ की टू पैराडाइज। सो एडवाइस नंबर 7 इज़ हम्बल रहना, यानी कि जो लोग बहुत ज़्यादा प्राइड करते हैं उनकी तरफ से अपना मुँह ना मोड़ना, क्योंकि जब आदम अलैहिस्सलाम के आगे सेटन यानी शैतान को भी सजदा करने के लिए कहा गया तो वो भी प्राइड की वजह से उसने भी मना कर दिया। एंड ये जो प्राइड है इज़ अ एक्ट ऑफ दिस सेटन, यानी शैतान का ये एक्ट है, तो इसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला पसंद नहीं करते हैं, इसलिए हमेशा हम्बल रहना। नंबर 8, डोंट बी एरोगेंट। सो हम सब जानते हैं कि तकब्बुर कितना ज़्यादा बुरी चीज़ है। तकब्बुर इंसान के दरमियान में बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ फैला देता है। तकब्बुर से बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी इविल एक्टिविटी और बहुत सारी चीज़ें इन्वोक होती हैं, तो इसलिए तकब्बुर को अवॉइड करना। सो सेकंड लास्ट, एतदाल कायम करना, चलने में एतदाल कायम करना, यानी कि जब भी चलो एतदाल कायम करो, बदतमीज़ी ना करो और बहुत ज़्यादा जहालत ना दिखाओ। एंड द लास्ट पॉइंट इज़, सो द लास्ट एडवाइस इज़ कि अपनी आवाज़ को नीचे रखो, क्योंकि सबसे जो बुरी आवाज़ और जो सबसे नापसंदीदा आवाज़ है वो गधे की आवाज़ है, इसलिए यहाँ पे आवाज़ को भी धीमी और पस्त रखने के लिए कहा गया है। तो ऑल ओवर बहुत ही ज़बरदस्त एडवाइसेस हमें सूरह से मिलती हैं और उम्मीद है आपको ये सूरह अच्छी लगी होगी। लास्ट में जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रिगार्डिंग और भी बहुत सारी इस सूरह में बातें कही गई हैं, जैसे कि कायनात के जितने भी समुद्र हैं उस पानी की स्याही बना दी जाए और जितने भी दरख्त है उस सब की कलम बना दी जाए, तो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ़ें ख़त्म नहीं होंगी। और जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लिए ज़मीन और आसमान बनाए और जो आसमानों को है बिना किसी विजिबल पिलर के खड़ा किया है, और भी तमाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पावर का इसमें बयान है। और जैसे इसमें कि जहाज़ पानी के ऊपर चलता है और ये हमारे लिए बहुत बड़ी ये सोचने वाली बात है। अगर हम साइंस के थ्रू देखें तो हम देखेंगे डेंसिटी एंड ये सब, लेकिन ये तो पहले ही कुरान में कह दिया है ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है ये एक स्टडी है साइंस, लेकिन जो एक कुरान में ऑलरेडी इस चीज़ को क्लैरिफाई कर दिया है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ही तरफ से ये चीज़ है कि समुद्र में जहाज़ तैरता है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़मीन बनाई और ज़मीनों के ऊपर पहाड़ों को ठहरा दिया ताकि ये लराज़े ना, हिले ना। तो इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बारिश बरसाई और जिस वजह से हमें तरह तरह के अनाज और फूड यानी कि खाने की चीज़ें मिलती हैं, अनाज उगता है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ़ें ख़त्म ही नहीं होती। और हम लिटरली अगर हम कुरान ना पढ़ें तो हमें अल्लाह की तारीफ़ों का बिल्कुल भी पता ना चले, और इसलिए हम तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ़ों को बयान कर ही नहीं सकते, हमारे पास वो अल्फाज है ही नहीं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।